Centre de Gander, ici IA-42, je croyais que le ciel... Équipage, sécurisez la cabine et retournez à vos sièges. Juste d'atteindre notre altitude de croisière. Ici William Strong, votre pilote pour cette... Film dimulai dengan sebuah penerbangan internasional bernama Flight 42 yang akan melakukan perjalanan jauh melintasi samudra. Tu t'es pas coupé les cheveux comme prévu après tes vacances? Pesawat ini membawa puluhan penumpang dengan latar belakang berbeda. Ada pebisnis, keluarga, turis. Kapten pesawat dan krunya terlihat profesional dan penerbangan awalnya berjalan sangat normal. Penumpang menikmati perjalanan seperti biasa. Ada yang menonton film, tidur, atau berbincang. Ton manche et fais le point sur la situation. Centre de Gander, ici IA-42. On dirait qu'on a quelques problèmes d'instruments intermittents. On essaie de les résoudre. IA-42. Entendu, IA-42. Vous avez devant vous un ciel dégagé dans toutes les directions. Faites-nous savoir si vous avez besoin d'aide. Je le ferai. IA-42. Daniel, je peux pas voler comme ça, mec. Beberapa saat setelah lepas landas, cuaca seketika berubah. Padahal baru saja menara informasi memberikan kabar bahwa cuaca bagus. Ketika pesawat sudah berada di atas Samudra Atlantik, radar tiba-tiba mendeteksi badai aneh yang tidak tercatat di sistem cuaca. Anehnya, menara pengawas mengatakan langit seharusnya cerah. Keadaan pun mulai berubah. Sistem komunikasi pesawat juga mengalami gangguan. Radar darat tidak dapat lagi membaca posisi pesawat dengan jelas. Semua sangat panik, cemas, dan berharap tidak terjadi peristiwa yang mengerikan. Tak punya pilihan lain, pilot memutuskan menembus badai tersebut. Begitu pesawat memasuki awan gelap, instrumen kokpit mulai mati satu persatu. Lampu berkedip, radar hilang, komunikasi terputus, pesawat berguncang hebat seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Semua menjadi gelap total. Beberapa saat kemudian pesawat keluar dari badai. Anehnya, langit tampak berbeda dan semua sistem navigasi tidak bisa menentukan posisi mereka. Para pilot mulai panik. On n'a pas perdu connaissance, pas vrai? Non, rien de ce genre. Désolé pour ce petit désagrément. Une tempête est apparue d'un coup. La bonne nouvelle, c'est que le pire est passé. La navigation devrait maintenant être plus tranquille. Vous remarquerez que pendant qu'on a traversé cette tempête, le soleil s'est couché. Parfois ça arrive quand on traverse la pointe du triangle des Bermudes. Ne vous en faites pas, on verra un autre coucher de soleil demain. Il faudrait qu'on soit toujours sur la bonne route. Tu as le contrôle, je me retire. Beberapa saat suasana langit begitu hitam dan sinyal pun hilang. Semua mengamati fenomena aneh ini, tampak bingung dan gelisah. C'est bizarre. T'as encore de bonnes nouvelles? Jette un œil. Il y a trop de brume devant nous, peut-être une autre tempête. Beberapa saat kemudian, pilot dan para penumpangnya dibuat kebingungan karena muncul pemandangan yang tidak lazim dari daratan berupa kilauan api. Juga terlihat pesawat jet tempur kuno tepat di bawah pesawat yang mereka tumpangi. Lantas kedua orang ahli sejarah itu dibuat takjub lantaran jet-jet tempur itu persis dengan apa yang sedang mereka teliti. Pilot bergegas menaikkan ketinggian untuk menghindari konflik dan rudal nyasar. Semua tampak cemas dengan apa yang telah mereka lihat. Awak pesawat pun tidak bisa memberikan penjelasan karena mereka pun tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Namun tampaknya kedua orang ahli sejarah itu ingin memberitakan sesuatu kepada pilot, memberikan sedikit gambaran tentang fenomena yang saat ini terjadi, berharap jadi titik terang untuk pilot. Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk ke ruang kokpit. Commandant, c'est Cameron.
C'est pas le meilleur moment Commandant, je m'appelle Bennett et voici mon collectif. Vous pouvez pas... Sempat terjadi sedikit ketegangan karena masalah paham. Akhirnya pilot mengizinkan mereka untuk berbuat sesuatu. Mereka menerangkan bahwa jet-jet tempur yang mereka lihat itu adalah jet tempur yang digunakan di masa Perang Dunia Kedua. Memang tidak masuk akal untuk dipahami secara rasional. On cherche une autre anomalie météorologique. Si une de ces choses nous a amenés ici, une autre devrait pouvoir nous ramener. Donc on cherche une autre tempête. Oui. Tu peux les ramener à leur siège, s'il te plaît. On y va, messieurs. Et hé, vous tous, pas un mot à qui que ce soit. D'accord? Ok. Messieurs, s'il vous plaît. On a des problèmes électriques. Et les avions, alors? Et les bombes? Je veux juste que personne panique, ok? Ok, on va s'en occuper. Nous allons faire une autre des... Kopilot pun memberi masukan kepada pilotnya bahwa tidak ada salahnya kita mempercayai keterangan mereka karena saat ini tidak ada petunjuk apapun dengan situasi yang mereka alami. Dia meminta pilot untuk mencoba mencari bantuan dengan radionya, namun harus menurunkan ketinggian guna mendapat saluran, yang memang sangat beresiko dengan keselamatan. Mayday. Ici le vol IA-42 en provenance de Dulles. Transmission ouverte à tous. On était en route pour Heathrow et on est sorti de notre route, on a besoin d'aide. Je répète. Ici le vol IA-42. Mayday, est-ce que quelqu'un nous entend? Terminé. Pilot pun mencoba mencari frekuensi dari ketinggian itu, namun hasilnya nihil. Tidak ada yang merespon sinyal radio mereka. Essayons de comprendre où on se trouve. Setelah menurunkan ketinggian, walaupun sangat beresiko besar, akhirnya ada progres yang diharapkan. Sinyal mereka mulai mendapatkan frekuensi, dan akhirnya mereka mendapat respon dari seseorang di jalur frekuensi lokal. Setelah mencoba berbagai frekuensi radio, akhirnya kapten berhasil terhubung dengan seorang yang bernama Nigel Sheffield. Mereka berdua dibuat bingung dan heran, karena menurut Nigel, saat ini kapal mereka sedang di atas zona perang, dan yang lebih mencengangkan lagi adalah mereka sedang berada di masa lalu, yaitu tanggal 17 Juni tahun 1940, persis ketika terjadi konflik antara Front Barat dan Front Timur, alias Perang Dunia Kedua. Entah kebetulan atau sudah menjadi skenario sutradara, dari banyak penumpang ternyata ada dua orang ahli sejarah yang bernama Deden dan Yayat. Kedua orang ini sadar betul bahwa mereka sedang mengalami Perang Dunia Kedua, dan mereka pun bermaksud ingin membantu pilot. Saat berkomunikasi panjang lebar dengan Nigel, disitulah mereka percaya dan harus menerima kenyataan bahwa mereka sekarang berada tepat di atas wilayah negara Prancis di zaman Perang Dunia Kedua. Hal yang tidak masuk akal dan berpikir harus menolong mereka, walaupun terdengar seperti lelucon, akhirnya Nigel bersedia membantu mereka dan langsung melaporkan ini ke komandannya. Cerita kembali ke dalam pesawat. Salah satu penumpang yang coba mencari tahu apa yang terjadi, menemukan titik terang yang akhirnya dia pun tahu jika sekarang mereka sedang berada di tahun 1940. Lantas mengetahui semuanya, dia berusaha memprovokasi penumpang lain untuk melakukan hal gila. Dia ingin mengubah sejarah dengan cara menangkap pemimpin Jerman Barat guna untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih ekstrim lagi. Mesdames et messieurs,
J'ai des informations que l'équipage de ce vol refuse de nous donner. Monsieur, je vais devoir vous Ne me demander de... touchez pas. Hal ini membuat pro kontra dari para penumpang lainnya. Tidak sedikit menentang niatan konyol tersebut. Karena jika mereka coba merubah sejarah, maka pasti akan berdampak buruk yang besar di masa yang akan datang. Sempat terjadi perselisihan yang membuat kacau suasana pesawat, namun itu tidak berlangsung lama setelah seorang patriot mengamankan dan menenangkan situasi. C'était quoi ce bruit? Réfléchissez un peu. Non, monsieur, vous réfléchissez un peu. Supposons qu'on essaye. Il est facile de faire une erreur même lorsqu'on pense savoir exactement où se trouve l'ennemi. Faites-moi confiance. Donc vous êtes toujours là. Vous êtes coincé avec nous, et ça fait bien 10 minutes. Sementara pilot dan para ahli sejarah sedang berkomunikasi dengan Nigel, meminta bantuan Nigel untuk memandu jalur pendaratan, karena dengan kemustahilan ini, pesawat akan sangat berbahaya jika mengudara di zona perang. Ouais, le moindre renseignement nous serait bien utile en ce moment, surtout. Namun Nigel menegaskan bahwa sedang terjadi perang besar di seluruh wilayah. Bahkan pesawat akan hancur sebelum mendaratkan rodanya. Dan bisa jadi percakapan ini sudah disadap oleh pihak musuh. Begitu ucap Nigel. Benar saja, musuh berhasil dapat info dan berniat akan menyerang pesawat itu. Tidak lama berselang, jet tempur dari kubu front barat pun mengejar mereka. Tanpa negosiasi, mereka langsung menembaki pesawat komersial itu hingga kegaduhan pun terjadi. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menghindar dan bertahan dari serangan jet musuh. Situasi ini tanpa solusi. Aksi epik sang pilot patut mendapatkan penghargaan. Akrobatik pesawat menyulitkan jet musuh membidik tembakan. T'as un plan? Oui. Enfin, presque. Ne panique pas. Quoi? Pourquoi? Namun akhirnya malapetaka pun terjadi. Kopilot terkena tembakan yang menembus dari badan pesawat. Beruntungnya itu hanya tergores saja. Efek tembakan itu jelas merusak beberapa bagian pesawat, salah satunya roda pendaratan bagian depan. Très bien. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Donc, on peut rester dans la couverture nuageuse et être en sécurité ou on peut parler à notre ami Nigel et se retirer. Reste avec lui. Prends mon siège. On est sûr? J'en suis sûr. Ok. Cameron, allez. Très bien. Ok. Monsieur, retournez à votre place immédiatement. Pas Monsieur, mourir vous ou pas? devez vous calmer. Vous nous avez rien dit du tout. Vous allez Monsieur, l'entendre. on a besoin que vous restiez calme et que vous retourniez à votre siège, ok? Merci. Sedikit menjelaskan dengan masalah yang dihadapi sambil menenangkan penumpangnya, pilot meminta kepada semua penumpang untuk tetap tenang, karena dalam situasi ini tidak ada yang bisa diperbuat kecuali mempercayakannya kepada pilot.
Setelah semua tenang dan paham, pilot meminta relawan untuk membantu pilot memperbaiki roda pendaratan bagian depan. Karena jika roda depan rusak, itu menjadi masalah besar dalam keselamatan pendaratan. Commandant? Je suis ingénieur. On a affaire à des systèmes hydrauliques, pas vrai? Exactement. Je viens avec vous. Merci. Teresa. Vous nous serez d'une grande aide, Teresa. Yo los puedo ayudar. Je peux aider. Je bricoleur, comme vous dites. Merci, monsieur. C'est bon signe. Commandant, regardez ça. Peut-être qu'on peut les joindre. Vous savez vraiment y faire. Éloignez-vous. On vient juste d'ouvrir les portes. Essaie de sortir le train maintenant. Faites attention, Hector. Je pense que ça a marché, oui. Hector, tenez bon. Accrochez-vous, Hector. Mettez-vous sur les roues. Ketegangan pun kembali. Ketika roda sedang diperbaiki, tiba-tiba terpeleset hingga bergelantungan di roda itu. Beruntung dengan sigap kopilot menarik tuas hidroliknya dan semua selamat. Attrapez ma main. Bravo, Hector. Will, tout va bien? On va bien. Tiens bon. On arrive. On s'en sort comment? Bon travail, Brianna. Je prends le relais. Ok. On doit contacter Nigel, lui dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. On doit Dengan retourner ketinggian sur- saat ini, maka akan menyulitkan komunikasi dengan Nigel. Oleh sebab itu, pilot berinisiatif akan menurunkan ketinggian, namun dengan resiko pasti akan jadi perhatian pasukan jet tempur Jerman. Mesdames et messieurs, nous allons effectuer une descente afin d'établir un contact radio. T'en fais pas, ça va aller. Nigel, répondez, vous m'entendez? Commandant Strong, Nigel, c'est si bon de vous entendre. avançant. Vous pourriez atterrir. Et comment vous êtes? Mon commandant insiste pour que j'obtienne plus d'informations concernant ce radar que vous avez. Commandant, je peux? Monsieur, ici Bennett. Le radar se trouve dans le nez de l'avion et émet des ondes radio pour repérer les objets qui se trouvent dans la zone. Dans le cockpit, il y a une console qui a la forme d'un œil de bœuf. Il scrute la zone pour les signaux et met des points sur l'écran indiquant notre distance. C'est à peu près tout. Ça semble vraiment assez simple. Et ça semble aussi incroyablement utile. C'est ce qui nous a gardés en vie jusqu'ici, Nigel. Eh bien, espérons que Vos autres Américains participeraient assez rapidement à la guerre et que vous nous aiderez sur le plan technologique. Je vous l'ai dit, Nigel, on vous le donnerait si on le pouvait. William, Il faut que je vous dise autre Di chose. saat sedang berkomunikasi, tiba-tiba pesawat jet tempur Jerman mengejar dari belakang dan menembak beberapa bagian dari bodi pesawat. Namun dengan keterampilan pilot, situasi tersebut berhasil diatasi. Le moteur 1 s'enflamme, arrête-le. Nigel, répondez. Vous pouvez trouver un endroit où le larguer. commandant, Sadar ketinggian pesawat tidak aman yang beresiko mengundang jet tempur Jerman, pilot memutuskan untuk memberi Nigel radar pesawat dengan cara diterjunkan. Dengan begitu, pesawat bisa terbang lebih tinggi tanpa memutuskan komunikasi dan juga bisa melacak titik pesawat agar lebih mudah memandunya. pour intercepter le radar si vous arrivez à faire le largage. On va réussir. Dans ce cas, je dois mettre fin à la transmission.
10 minutes, un champ près de la forêt en territoire allemand. Vous l'avez entendu? 10 minutes. Bennett, vous et Daniel descendez. Emmenez Hector et Teresa avec vous. Sortez le radar du nez de l'avion. Monsieur, Sheffield. vous devez m'écouter. On ne doit pas faire de nouvelles tentatives de ciblage, on doit les aider à se mettre en sécurité. Nigel, on a parlé de ce qui se passerait. Ils veulent nous donner leur système radar. Nous le faire larguer par avion, on ne l'obtiendra que si vous mettez fin à ces maudites attaques. Caporal, annulez toutes les frappes solaires immédiatement. Regardez là-dedans. Vos sacs? Mais oui. Est-ce que vous avez quoi que ce soit qui pourrait être Attendez utilisé un comme peu. parachute? Mademoiselle, je peux vous Je aider. cherche tout ce qu'on peut utiliser pour faire une sorte de parachute. Je pense que je peux aider. Je les ai achetés pour mes petits-enfants. Je veux dire, ils vivent à Londres. Je vous remercie beaucoup. J'ai un sac. Oui. Très bien. Allez, attachez-le aux fermetures éclairs. Daniel, comment ça, allumer? J'ai besoin d'une batterie externe USB. L'un d'entre vous en a une? J'en ai une. J'en ai une. Mettez tout dedans. C'est bon, allons-y. Allez, allez, allez. Maintenant, Je vais commencer notre ascension. Faites attention à vos déplacements. nos briseurs de code entendent beaucoup de bavardage. Radio musuh pun mendengar percakapan mereka. Itu akibat dari terlalu rendahnya mereka mengudara, sehingga pihak musuh terus memburu paket yang telah diterjunkan tadi. Di saat bersamaan, pasukan yang dikirim oleh Nigel bertemu langsung dengan pasukan musuh dalam perburuan paket radio tersebut. Baku tembak pun tidak terhindarkan. Namun pada akhirnya pasukan musuh pun berhasil dikalahkan. Vas-y, mon vieux, vas-y. Vous l'avez trouvé? Voilà. Il scrute le ciel là. Ok. Commandant, allez vers le sud-est et mettez les plans. Dengan radar barunya, Nigel pun berhasil memandu pilot dengan cermat, sehingga komunikasi mereka aman dari alat penyadap musuh. Dan Nigel pun bisa mengirim jet untuk melindungi pesawat dari kejaran musuh. Eh bien, on va faire disparaître ces salauds du ciel. C'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. Franchement, ça aurait pas pu être autre chose. D'où sort la cavalerie? Ah, les collègues sont arrivés? Nigel, vous êtes un magnifique bâtard. Vous aviez raison. On est vraiment en 1940. Oui, bien sûr que c'est le cas. Vous devriez avoir un ciel dégagé. Je vais vous guider vers un lieu d'atterrissage sûr. Setelah dialog yang absurd, akhirnya Nigel melihat titik putih di radar yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan benar saja, itu adalah badai anomali yang sama persis ketika mereka masuk ke lorong waktu di awal film. Vous devriez pouvoir le voir, c'est juste en face de vous. Que voyez-vous, messieurs? Dengan
susah payah dan pesawat yang tidak stabil, akhirnya mereka pun berhasil kembali ke zaman yang seharusnya. Sontak mereka langsung disambut oleh komunikasi jalur radio dari bandara terdekat. Tiens-le bien stable. Maintiens la stabilité, c'est bien. L'appareil est stable. Pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Para penumpang sadar bahwa mereka baru saja mengalami sesuatu yang hampir tidak mungkin dipercaya. Sebuah perjalanan waktu yang membawa mereka langsung ke tengah perang terbesar dalam sejarah manusia. TXL, ici le vol 42. On a touché le sol, sain et sauf. Bien reçu, IA-42. Bienvenue à Berlin. TXL. On est en quelle année? J'aime votre sens de l'humour, commandant. C'est bon de vous retrouver. J'aime l'Allemagne. Ciao. C'était incroyable quand même. Incroyable. Ouais. Quelle aventure, bien joué. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. C'est bon pour tout le monde. Il reste encore un monsieur à l'arrière. Je m'en occupe, vas-y. Ok. Excusez-moi, monsieur. Il est temps de sortir maintenant. Oh, encore un moment, commandant. Je termine juste un petit quelque chose, d'accord? Namun di akhir cerita, ada seorang penumpang yang sangat misterius. Orang tua yang memegang buku yang berjudul Nigel Sheffield Deuce. Apakah dia Nigel di masa sekarang? Voilà. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre, mais je suis prêt maintenant. Comme on dit, ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On y va?